Oke, balik lagi bersama gue Enceri Cikisi di channel nonton kita main CS aja ya guys, gabut banget si kontennya. Konten pertama nih guys, mana musuhnya cok. First blood. Sampai apa lagi? Kita ganti senjata dulu guys, looting. Oke, kita dapat G18 di sana, musuhnya banyak. Barang siapa? Barang gue. Betul, satu kita coba. Game guys. Ini rondo UMP. Manusia headshotin palanya dek mana dek. Dah headshot itu guys, dah. Kebanyakan kancir. Aneh kali itu headshot orang udah kenok dah. Nama mesinnya ya, balik headshot nih guys. Dah lah, kena itu musuh, bocor palanya guys. Mana satu lagi guys, anjir corona. Tolong. Gimana musuhnya ini guys, kita rasin guys, ras mana mau nyerah dengan bokong. Itu lagi ada yang rasin nggak, siap guys. Ya lah sampai sampai bocor. Rasin baju. Gampang kali aja pakai UMP cuy. Gak mati. What the fuck? Nah, cuma 24 dah lah. Kita majuin mana lagi musuhnya guys. Kita looting aja kali ya. Udahlah, drop guys. Drop. Ada musuh guys. Anjir, ada yang ras. Pake X dulu bos. Anjing, dada gua sakit. Katanya bocor deh. Kalian looting guys. Kita ngapain jongkok di sana dek? Double kill. Guys, jadi segitu aja. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and bye bye.